Yo, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Badi on annal badi malam karabullahi wala murtunan kotke. Comme wala nal kajata mona mi alon ka kata français fala kuti. Yo ata français fani comme ngalo ko mo fale nyami fana. Kani tan dalla ko kuma kanne be laden français fa kunna mi alon ko. Wayat na ba banko ba ko kay ba muru na konno ye fatara konno bari ta kenu la kono fenti. Yo wonin kammala ma fale no nyen tambila ko o kuma kan wolle mu principe de convertibilité un principe de fixité des parités un principe de centralisation des échanges un principe de libre transférabilité des capitaux vers la France wolle mu kuma kan min alon ka balarum français fa ko na tolola baro ko la nyam fanan no bado no mi alon ka faye principe de la centralité des échanges wala mu nyinte ko kon dolla ko do nyin ka cika ngata nka landi tubab du français liya baro français liya ko do mi yalan kon ka landi je mboka CFA landi je nka dollar landi je le mi yalan ko wala mu yinde ko nga wafiro min ke duniya kono nga mo soto ngata landi France la banko to amma jaka fon ka CFA la kan ka laje bari hani nka dollar ma ko la ci kata landi France la fanko nyundo to dum banko nyundo woni o fana wakata watu jumal la kabrin France yo ma o kuma kawnyen sambana bankol ka min yalan ko CFA be kan brin 1945 kata fa 1973 nga wafiro ka duniya ko nga fen soto hani adra nga milliard dollar million no soto ngata belande France de fembo kanan to la banko kan min kanan na banko ko wala wonyinte ko na banko mole do ko munke France si kodo nyinde da ka kinne banko mole nan ka fonyo ko alla do banko do ko lalla kodo joro nyinati dol ko dam man sotno France bu no folonto de 1945 kata 1973 1973 kata fa 2005 France ya gasa en commencé ta kesea ila fere nyima e ko sain hanal kana alkanan la kodo beta alkalandi na banko nyinto parce que mo sa flo wato yo mo soto mbala khadima do mo fa ma tembo nyullo e ko de 73 à 2005 e ko enale keme soto asita wolo ni dulo nyi sabanari alandi na banko to jam ntaran tata ya joko sain be tembo min do mo lefta ka kesema encore au 2005 kata famba bitilo munto ninga wafiro ka duniya kono ninga keme soto nka farale faranda woni nga landi tubabdu to mi nga samana na banko ka bade no amasibo nyi fana munati wala masibo munyinti ko ninga million dollaro soto million ninga soto a wili keme lulo mbe dot la tubabdu la nga do samana na banko ka nga muntu tubabdu mi ya lon ko nga tuje comme nga fala nyami koy ka fole la devise wala nyanta kala fenti fen mu ya lon ko nyanta fanna fala la nga matériel wala sangala e ka fadam tel les biens et des équipements comme matériel wala sangala kanado ko bundal yele na banko kan ko mi ya lan kay kata isinoti anen do ko bunda to mala o isinol min ya lon ko nyante yella parce que économie o nyi tan la ko betambo min to bi banko pour ye keno fenti fo killing ila kodo tare bulu fula njaon ila fanko ni ye bundal yele mi yalan ko ka fo isinol wo isinol funa libe yella ile yelo mun na famu wala mun yindi ko few mu ya lonko ya bondila banko kan na fa few na baraba tembo min to mota kenolo fenti foni ya samba isino ya do ku ka fen ko mona fa ndol bonda bala e ka fo la valeur ajoutée o isinol nyan ta wala do kulanye pour ka se do ko bonda jamal créer ni bari han wato minna année 1945 kata 46 kan kabren deuxième guerre mondiale o batala bankol minni alon ko lefta ko qualité like minni alon ko CFA be blo français CFA le nde sambela banko kan général de Gaulle kamna foye aka foye ne akoye na alkana du woto parce que kodo mantral bulu
alkana usine kuma parce que kodo mantral parce que usine mu fenete mi yalon ka kodo nyin sambo nyi wartale o yatinda kan nene o kono kan na nyatan ku folol nene o kono fombe bi tembo min ta fela ka tambul adote mo fombe ke ku ngotili ngala kono sa fodro mi yalon ko fon mi yalon ko nyanta ngodo ko bunda yele wala masaka France ka walta ka bonde mbulo kono ka landa la banko do adu na baland le jefana bu ko ka fa sefalam dollar o a dollar ma ko landi o dollar o nyefana France ka tale kado ku bundal yita yela la do ku ala banko nyen kan kala fondinke wol dundije wato minen dolla fondinke wol bija atagin sefani fana ni tataji be bimbe tembo min to banku o banku ni ayatare kesiyata akodo nyimma banku o banku ya akodo nyinga na kelo ma dron sa inférité France la France keta mari fale parce que sefani France comme soto je hana atlante mon tol buka soto je wonyen kama walatna a 1958 Sékou Touré fatata sefani male akoy ko ngatara liberté kono wala ngatara fansoto kono fenta ya kono wala fisiyata ne ngatara firingo kono mbe hadama de bulo kono akoy o manke liberté mo buka keno fente o nyama wala tana nata bo sefani to ya fanson ko do nyinde day ka famille Chili wala lo fana de dañi fana président mi yalan ka français ka fay général de Gaulle aman soto aman problème min créé ay problème créé kata ko di furul de dana kana ke juruma la banko kan ka fon feni ayatra français da a daje mi yalan ka kata école olti akata hôpital olti akata ni chemin de fer wala mu ñinde ko fen ko ato dum terrain ko bor mon kan français be colon de marbi je ko dol samana Sénégal jan ko dol samba Côte d'Ivoire do fana bi ka fa Sylvanie Olympio o fana kabra wulta ko se fa nya tababul lele Sylvanie Olympio France ya mutal ya bombarder ala palais kono ya fa Thomas Sankara bola nyama o fana ya ne jumala bola momi ya lonko ani wala ka wuli ana kata France ya no la bola ya famille na kata Blaise Compaoré parce que ya gela Thomas Sankara kuma kon millon dala banko kan alafta molo morindi la kuma kan min na la banko kan e ko nginde ninga nyimbula ala mol be kesiyal sama te tonya wala mu tonyati parce que comme akam fa ka fo akoy lal dominer but ba lan dominer akoy ala kanata dula jam fonda akoy ala jube dal ko do moro ke fon min kon akoy ala ko do moro ke assiette lo kono ko ha akoy ala ko jarota ko akoy ndol woman ken tol daji ko de akoy ntolun ka ken fenna kono mi yalan ka no mo ngelende ye yiro yake mirante wala ye mirante yake fankoti e kele do moro ta kono e kasi ke bulote ka do akoy ntolun wala anata kabran nata to mi yalon ko abenu Burkina Faso kono ay toni yelemande wote ka fo Burkina Faso ni hot volta ay to yelemande ake Burkina Faso ti kabren français la ko nyinde nyinkata nyami ninga bula abe hakile dundula la banko mol la hakilo mu yalan ko samantina kuno le parce que kesi ala journal ya Blaise Compaoré kile wala e kay fere ke la yendo ne wonte itami yalan ko iba no ma yala be defon falale iba fole har iba fole ni wala ya fenga kila to dum o fait boani kili o fait boani ani fenga dun tanyola ani Blaise Compaoré fighter ya kendoni ya fa parce que wato de Blaise o fait boani leftanu Côte d'Ivoire ke France banko mialan ka ne France betal la ñokono le e ka fo mine une entité de la France ani France betal la ñokono le bala français le mon son amanu wala wado français ya jekindi wala ka fa ko neñi ke beñi e yemi fo bakel anata ke ay wonde dion fa après atam lafta mun na français to français le man na son ama wala nim boto to mitami to bakbo fana naka bakbo fana wulta la pour que ñi se fañen ka tele bakbo la kelo wala mu yindi ko wato min na ya créer problème wala ani Lassana Ouattara tema parce que Alassane Ouattara mo be an ko France la bulba bulul matati parce que Ivoire ne ñen fole ko wala Alassane Ouattara manke Côte d'Ivoire côté bari ko juma ko le ko Burkina Faso ko la e ko wodo ata kele président de la banque ñen kan wonyen kam mala kabren français ñu long parce que alse ñu long ko ne banku ni atra CFA bi
sango san ye min be dépenser la banko ko kata France kanne ye compte rendu be ke français tout tout bare kabri ya je ko Laurent Gbagbo be tembo mintu nyinde hani inna pale mu ya lonko na président no ba ko na pale ni hani bi e ka location jolo wala e ka louer male ada valor na banko la kan kabri Gbagbo da fala to balan na ko nyal nyina ya je ko Gbagbo be kessiya men ko nyi nga nyimbola bi Côte d'Ivoire c'est far de la Côte d'Ivoire banko kan Laurent Gbagbo da le ni ko na tambitano ay kodo nyin ya fonu kay kodo nyin fon be de dal mi alon ko anyanta ni sefa ni remplacer la pour ayke Côte d'Ivoire la kodo nyin badon bar kabren France de dron ya problème o créé ya Alassane Ouattara sindije ya muta ya samba e ko ha ay fanko le ka to dum e ko ha e ka fo minna ay moba ay mojama la fala banko kan momin fata de ate alors que ate français te le français ni fanan fondel ya ñori pour que vraiment ka balan voilà par nimbo toto nin Niger le président mi alon ko e ka fa e Djibo Bakary ta fana moti momi alon ka ngin sefa ni kelele bara kabra e sefa ni kele français ni lonko nginde ninga nyimbula afana mbe kesiya la mala parce que France mal la fi mo ko de kesiya ko sefa be tembo de mo ko de kesiya ka fuko to la politique be tembo min Djibo Bakary ya ta bayle ya bay ka bay fana fonke ya mo sama nan ka sindande ka famille amari jori ino fayta e ka mbe mutalale ngi ma koy ba ngi ma koy ko do mi yalan ka bi ye botu la jere parce que Djibo Bakary peut-être ngina la Niger bi ka sefa ni bondi la banko nyin kan ka corridor samana je parce que ngala ne sefa banko banko kan e batal la kurkur la ko to la bayta keno la fenta kono parce que kuma kan le bala na kunna tolo la munni ya lonko o ita keno la fenta kono ita keno la fenti je yo sayin be tembo mi do France ngina mo mi bloc politique oti ko président ni a traité kessiata e kessiata nyin sefa ma ko akata nyami de kessiata ma selefta ka fere do nyine nan fere do tetul bul mun ya lan ko wala mun de kefa daro kefa numéro vitamin to Mali fana mi yan ka kete le président de ka famille Modibo Diarra tata fo akabe sefa bon la Mali sa te ko bankoka français le problème be créé ye fere be kata kamuta ka samba prison to atata fara prison no kono kamuta ka sembo wa fam ka sembo wa fam nin tara Tchad ela kendo min be nje président min nje ka famille Tom Balbay fanan tat la ka be sefa nyin kella la bankoka bare français ye fere be kata ka bombarder ka la pale betinya parce que bi xani président min bota gete ka famille Idrissa Déby mol be ni lon no ko ila faman sum fenna wato mina commencé ta ko ni atra sefa mun tollel tate kon woto français sefa to den tollel tam fon ya gérer faye bar kabri ya comme ça que commencé ko kuma kan ñu voter français ñu fo ko atam mot mom yalan ko français ka fuñu ma balam c'est France lo ka fuñu ma je c'est no fona fona ta wuli aka France aka sefa ñu critiquer bi e ko ñinde ni nga ñen tujé de afana nda commencé ka kessiade pak ya fa donc we ñi tan la ko ba de no bayen tambo min to arsini lonko sefa tam ko do mi ya lonko c'est mo sa dron France la dio laje ko momo ni wulta dron ko ba sefa ñin kelela e kete kelela parce que la ministre na radio ndam ministre mi ya lonko e ka ministre de l'économie e ka fa Roger Le Maire ne journaliste o yani ka jene ka e sen se fala ko nyimbe nyaade mo se bono jel ay mona fa ko ni min bolaje e boje o mimbe bolaje e boje wo mi ka fa ko bimbe tem do mo ne ko bolaje dron ye mun ke nyim président ne bola kelela ye min ke nyim président e bola kelela te en plus min fanan nata ko laaje banko ni adresse fa ba banko nyin kan e ka fa mi la dette coloniale e ka jole wala mu de 140 milliards de dollars
ka 44 milliards ni mañina France ka munta ñem bankol be ka munni ya lonko e CFA be la ba e CFA e ka CFA do 44 milliards de dollars sans ça morke ba hein ale ngo jubet wonin kamala France na da kuma kawnel fo banko ala banko ñim mole bankol min ya lonko CFA beto e ka famille les accords coloniaux wala men kabirin colonisation batala dron France ring banko ni ye kuma kawnel fo kuma kan fo wala mo de ko la date coloniale ha o date coloniale lolu ko France e ko banko na tara CFA be ñanto be rembourser la ila rembourser fana be kala France bénéfice solati ha wo fana muno sabe ko France e fewno mil lo wo banko le kamien kata comme école lo silolu kata napalelo kata hôpital lo ko France lo loje ko ñentawol jolal kono badon san nimbawol jola indépendance o nimbi yati lo tema sangitan woro dim feñ fo san wojulol to banno la ba anen fana kuma kando je kam la confiscation automatique des réserves financières nationales wala mo yindi ko ndolo ninga intérêt soto mi yalan ko na fon mi yalan ka ben fe ba ko nga wa fi dunia ko intérêt soto to o intérêt be kata France le tout ahi a intérêt be kata France wala mo na réserve financière o réserve financière ni ko pour ko wala kan na ko do ni garantie bare gondel fon kan na godo garantie comme nga fa la ñami folonto e ko anen fana accord do fana wala moynti koy ko le droit de premier refus sur toute ressource brutale ou naturelle découverte dans les pays e ko banko ni ayatara pétrole botela banko nyin kan wala oro wala diamant fe natara bota banko nyin nokono nak e ko eta fola banko do folo e ba fola France la folo ni France ko aman sola la yana banko do kele yana foy ko lefta le nyim bonde na banko kan nali atala ba tant que France sont dron eta mala wala tant que man sara France la folo et le fait yalan ka bela banko ka eta mala ha et ko droit de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires ko France da malasi militaire joran on France da malasa da dan non ni na banko nyum banko be man banko kotin soto man droit soto banko kotin ngata je ngafo ye mako kidol to wala ye mako char de combat to wala ye mako France da malbar dal ni bitad lord la tant que France ma fa eta je saladi ahé le droit de France pour déployer les troupes militaires et dans les colonies pour défendre des intérêts français. Le banco ni atra CFA bidje ni ayatra France le fait on le bidje. France yin droit sotle ni den na la intérêt wala la do ko bundal betinyala yin droit sotle le militaire ol kiji il est fait fola donc de France le intérêt donc de si fere be kata ko na boy bol ko na tinye bul nyami. Ah et encore obligation de faire la langue française comme langue officielle, langue d'éducation. Et quand on a un banco na France la colonisé, on a une force aller français, aller à quelle vie à Morant, aller donc au Bundal, on a fait un crandero, on a fait la française, n'y a pas fallu. Et quand on a obligation d'utiliser le français, on a fait un quoi banco ni à la France le colonisé, n'y a pas une force il a codo à n'y a que la CFA. Il a codo à n'y a que la CFA. Nimboto et ko obligation d'envoyer en France un bilan annuel wala mu yindi ko 100 ite fait dépenser le banco nyen kan yo nyim forcer be kon na yaki français pour que vraiment France a dû la ko don ya dépenser nyarle parce que comme nga fala ngami ko do min be mbolon tanten France la ko do lam CFA nyen tanten ka dama la bar tante et ko renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays. E ko banko benyen dunia en konon to lenyem banko min yana ko France en colonisé man droit clean soto ni yem bulo du nyobul mi yana nga kata militaire la fanat parce que ya nyaw fana ko France la nyantan na militaire fana formé la sa mom yana ka nyante formé la o nyante fala wata be fala parce que fa nya kesse abatar la bulo konon donc obligation de s'allier à la France en cas de guerre ou de crise mondiale e ko nyem mbulo forcé lati nimma si bobo tanyen dunia en kono to nyabe France bulu to nyabe France bulu mam droit so nga banko côté face na ma nge France ñol leen mu kuma kan tan den kelon to mi yalan ko France na la banko mi yalan kay coloniser ni yefo kon woto yo ngene ko ni guerre mondiale ko tan banko kan man droit so ni Allemagne ka funyo wala Espagne wala banko do mais ba France le face la nen ko robo de jambe ba France le face la koronya katanya Cairo ta man kenya Cairo ta katanya l'islam wala fana man kenya l'islam wala fana ba France le face la badon kon al señul longo xani bi
sefa mi yalon ko bembulu France kan tora wala kan wo kol ya nyen na munyinti badono bien nada ko 11 accord colonial ko lo fale anen fana mu yatne kan na banko ma sulfa wo kuma ko ngol fale badono inshallah mbina nyata fana lundo mbina ko kuma do fana fale je mi yalan ka kata na banko la nyen kol ya nyenti economy o nyina fana la badono anal bade malam karabulay de pembor inshallah beton fonyato